Mic, mic. Okay, mayong buntag sa tanan. Okay, magbasa ako diri sa Hebrehanon 4:12. Nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Mag-amputa, akong hangyo ang tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Dios niningatak na sa kabuntagon, dako ang among pagpasalamat ug pagdaig nga kanimo nga ana kami sa maayong nga panglawas, ana kami sa maayong nga panghuna-huna, ug ana kami mga opportunity diya sa pagpangalagad nga kanimo. Salamat sa panahon nga imong gihatag nga kanamo, Heavenly Father, nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaan nga pulong o pag-sabot nini o pag-aplikar nini sa among pagkinabuhi. Salamat sa imuhang mga kanakan nga adunay kadasig, adunay positibo nga pagpili sa pagtuon sa imong balaan nga pulong, pagsimba kanimo ug pag-alagad kanimo. Nagahangyo ako nga ikaw magatabang sa matag usa ka namo karon. Ginaila na mo ang among kaugalingon nga wala kami mamahimo sa among kaugalingon nga kaalam, sa among kaugalingon nga kusog. Busa nagkinahanglan kami sa imong panabang, sa gahom sa balaang espiritu, sa pagpasabot sa balaang espiritu sa among makinabuhi. Akong itugyan nga kanimo ang imong alagad. Nga diin ikaw tabang kanako, maghatag og dugang kaalam, o bisan man kusog sa pagtudlo sa imong balaan nga pulong. Hinaot na kini makahatag og paglambo sa espirituhanon nga bahin sa kinabuhi sa imong mga kanakan, ug magahatag og himaya ug dungog anha kanimo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Mga lingkod ang tanan. Kay mga kaigsunan, padayon paghihapon kita sa atong pagtuon sa 10 problem solving device. O well, hapit na kita mahuman ini, no? Atong ginabalik-balik kini para dili kita makalimot gyud ug kung saan kagamitan ini, no? Nahuman na nato kining rebound. Number 1 is rebound. Number 2 is filling of the Holy Spirit, Ephesians 5:18. Number 3 is faith trace drill. Then number 4 is grace orientation. Number 5 is doctrinal orientation. Then number 6 is personal sense of destiny. Number 7 is personal love for God, no? And then number 8 is impersonal love for all mankind. Actually, diri kita magatuon karon, no? Portion ini, no? Kaya natikap na ito ni gamay sa milabay. And then number 9, sharing the happiness of God. And then number 10 is occupation with Christ. Apan balik kita karon sa impersonal love for all mankind, no? Nga din importante nga masabtan nato kini siya, no? Siguro kung wala pa ninyo ma-metabolize kini, nindot kayo nga masabtan nato kini sa atong kinabuhi, no? Mao kini ang magsulbad ug unsa nato pagdeal sa nagkalain-lain nga gitawag nato kinaiya sa tao, no? Na mga tao nga super strong, na mga tao nga super weak, na po mga tao nga moderate, no? O
sa atong pagdasmag nining kalibutanan ni kini silang klase sa mga katawhan ma-surprise ta usahay niini, no? O unsaon na to nga magkinabuhi kita nga mahimo kita nga blessings ngadto sa tanan, no? Sa sama nga ilustrasyon sa gibuhat ni Glinda, no? Murag naitulo ka mga butang nga iyahang ibutang sa tubig, init tubig, no? Nga naditoy putito, naditoy itlog, ug naay coffee beans, no? Og atong nakita dito nga puros lahi-lahi sila og gitawag nato og reaksyon, no? Ang putito sa dihang gibutang sa ininit nga tubig mag-wick siya, no? Gitawag nato siya og mag-soften siya. Aduna kanay nagisgot ka na sa mga magtotoo nga kung adunay mga adversities, yes, pwede siya nga maluya. Luya siyang pagpangalagad, no? So, ug kasagaran ka na siya. Kadaghanan ka na siya sa mga magtotoo nga maluya sila sa pagpangalagad sa mga pagsulay. Og dili ta dapat niya na, no? Dapat dili kita magakaluya bisag unsa man nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ikaduha ang itlog, no? Ang itlog kung ibutang sa ininit tubig, imbis siya weak siya o fragile siya, may mo siyang strong, no? Mugahi siya, muligon siya, no? Well, usahay akong nagitanaw kadto murag nindot ba duhay interpretation ako ato ba, no? Ang usa, yes, katong gi-explain ni Glinda nga mahimo siyang arrogante siyang kinabuhi sa dihang na igo siya sa adversities o para sa iya murag mahimo na siyang hawd sa tanan, no? Mahimo na siyang murag siya na ang pinaka-center sa iyang kinabuhi, no? Yes, no? Samtang naminaw ko nakana ko nindot mo i-interpret kung himuon siyang i-positive, no? Pwede nga usa ka magtotoo nga gikan sa iyang pagka-weak pag naay adversities mag-strong siya pero panagsara man gud na, no? Pangitaon man ang usa ka magtotoo nga weak nga pag naay pagsulay magiging strong siya. Kasagaran ang strong nag-weak gani, ang weak pa mosamot gana siya ka weekend, no? And then ay katulo katong gitawag coffee bean, no? Ang coffee bean nga yes, pag ibutang nimo sa init tubig mugawas ang ihang kahumot kanindot, no? O adunay mga bersikulo nga gisgutan dito ni Glinda nga mahimo siyang gitawag ito blessings sa imong kinabuhi nga sa imong pag-inom niya na humot, lami, nindot, no? Ug mao kana ang kinabuhi sa mga magtotoo nga mahimong light ug mahimong gitawag salt sa earth, no? Tinood ka na, so kana nga kinabuhi importante na sa atong kinabuhi nga mahimo gid kitang suga ug mahimo kitang asin sa kalibutan. Now, hinumduman nato kini nga mga pagtulunan related yun ni siya din nga subject nato sa impersonal love for all mankind. Dili gid ka mahimong light, dili ka mahimong salt sa kalibutan not until moabot ka niining gitawag impersonal love for all mankind. Now kanunay nato kini siyang gidiscuss, in fact atong milabay nga Domingo na take up nato kini siya gamay, no? Og atong gi-take up tong 3 categories of ato itong gi-take up, no? Number 1 is pseudo. And then number 2 is virtue.
dependent ug ang number 3 gitawag nato og virtue love. So hangtod nga dili nato maklaro kini siya, malisod po sa ato pagsabot ang unsa mo ginang agape o unsa man ang impersonal love for all mankind. Ug nganong nga gisugo man ta sa Dios og pag hinigugmaay kamo ang usa sa usa. Now, ang pangutana din ha unsa nga klaseng gugma. Tungod kay sa three categories of love na pseudo, na virtue, ug na virtue dependent love ug na virtue love nga gisgutan. Sa Griego na gitawag din ha og pelos, eros ug na gitawag og agape. Ug naa pa gani isa nga istirga. Upat ang sa Griego nga gisgutan din ha, no? So ato nakita kining pseudo dali lang kay nga ilhon kay piki man gini nga gugma, no? Morning ka mga dili tinuod nga gugma, hypocrites ba, no? Mga nagpaka-aron ingnon sa ilang kaugalingon, no? Kini siya virtue dependent love. Kung imong tanawon, mura siya tinuod. Nag-categorize mo ni siya sa duha, no? Unsa gitong una? Romance. Ay. Murag kwan. Then ikaduha is friendship. So ang virtue love gitawag siya virtue dependent love tungod kay nagadepende siya sa either romance or friendship. Mao ni, no? Mao ning kasagaran gipangita sa kalibutan. Mao ning gugmaha ang gidasmagan sa kalibutan karon. Nga gihigugman ako siya tungod niini or gihigugman ako siya tungod niini. Maayo man siya sa kuha, di ako pud siyang higugmaon. Namang ko'y makuha sa iya ha. Ako siyang higugmaon, ako siyang higalaon, no? So either ma-fall siya sa romance or sa friendship. Mo nang gitawag siya virtue dependent. Murag tinuod nga nakagusto ko nahay ka sa iya ha. Tinuod nga nakagusto ka sa iya ha, pero nasiyay kanang gitawag iapas. Nasiyay expectation, no? So mo nang gitawag virtue dependent love. So nagadepende siya sa romance o nagadepende siya sa friendship. Now, diri kita mo focus. Diri ta mo focus sa gitawag virtue love. Mao kini siya ang gitawag nato og true love or genuine. Genuine love. Mo ni siya ang ginasugo sa Dios ato Mo ni ang gisugo sa Dios nga maghinigugmay kamo ang usa sa usa. No? Dili kini ha. Kay kini ang ginasmagan sa kalibutan. Alabaw na ni. Kini nga gugma ang gisgutan sa Dios sadyang nagasugo siya kanato nga maghigugmay kita sa usa ug usa. Now, ato na kining na-take up ang 1 Corinthians 13:4-7 ug bisan man 1 John 4:20. Dinita karon sa 8 factors with regards to impersonal love for all mankind, no? Atong na take up na kining impersonal love for all mankind is a mandate. This is my commandment that you love one another as I have loved you. John 15:12, John 15:17. So sugo siya, no? Gisugo ta, no? So kung dili na ka mohigugma sa imuhang isig ka tawo, pilditan niining sugua, no? Kay gisugo man gyud kita nga maghinigugmaay kita, no? Sa usa ug usa. And then you shall love your neighbor as yourself, kining sa Matthew 19:19. Ato masilingan, no? Ato po sila nga higugmaon. Wala nagpasabot na nga sigihan nimo gakos sila kay gigugman nimo sila, no? Walay kalabutan ang pag-touch nimo sa ila, no? Kundi nasa imong mentality ni siya, no? Sa sulod sa imong utok
okay ka sila ha. Sa sulod sa imong utok, wala sila'y problema sa imuha o sa imong utok, makadawat ka sila ha. No? So, muning hisgutan din ha sa pulong sa Diyos nga diin relax mental attitude kini nas number 3 no. And then kining sa number 3, but I say to you who hear, love your enemies. Ambot lang sa inyo ha. Naba mo yung mga pangutanan niya na. Love your enemies, no? Do good to those who hate you. Bless those who curse and pray for those who abuse you. Sa Luke 6:27-28. Muni ang kasagaran nga mabagsakan sa mga tao, mga magtotoo. Kay kung kaaway gani nimo na para sa imong kaaway na gid nimo na no. Napagani uban ambot sa katinuod na nga magtanom daw sila kawayan. Nga unsa may logic niya nang anong magtanom man sila kawayan. Buti pasabot nga kung magtanom sila kawayan, hantod nga ang kawayan magkadako ka na siya. Ang ilaha daw ang pagdumot na Now, loy kay taniana kung anang atong kinaiya no. Kung dili luag ang atoang kinabuhi sa pagpailob sa atong isig ka tawo nga nakasala bato kanato nan kinsa makaluluoy kita. Basig taas ang atong pressure ni ana no. Basig heart attack pa ni ana no. So, aduna na say problema. Nanay balitok sa atong kinabuhi. So, kinahanglan masabtan nato na siya. So, kinahanglan wala kitay kaaway sa kalibutan. Ug matod pa ni Digong, tama po na iyang kuan no. Nga matod pa enemies to no one. Enemies to no one, but friends to all no. So, buot nga ipasabot nga dapat wala tay kaaway nining kalibutan na. Kundi di higala nato ang tanan no. But adto naman lagi mga tawo ang gitawag nato nga badlungon, mapahimuslanon, mga tawo nga nagkinabuhi sa sala no. Ganahan gyud sa sala no. So unsa itong buhaton sa ilaha? So mao kining solusyon no. Dapat moabot kita niini nga ang nga diin aduna kitay tinuod nga paghigugma or virtue love no. Nga mubaton kita og paghigugma ni bisan kinsa. Kung siguro maminaw ka sa usa ka tawo nga pagpaminaw nimo sa iya nga kining tawhanaw nagsugod na pud og panghilabot sa uban. So think wisely. Maguna-una na ka ug unsa may imong buhaton niini nga nagsugod na pud ni panghilabot sa uban. So ikaw ang nahibalo niya na ug unsa imong positive nga reaction towards that person. Kasi kung dili ka ready, either mo judge ka sa iyaha, or either masuko ka sa iyaha, or either sa sulod sa imong kinabuhi, magbagot-bot ka sa iyaha. No? So, kinahanglan careful ka niya na. No? Ug busa nagaingon din personal love for all mankind is the result of maturity and spirituality. Balikon ako, kining virtue love, dili gini siya mahitabo, not until ang usa ka magtotoo, magiging matured siya, o magiging spiritual siya. Dili makuha niya ning impersonal love for all mankind. No? Kinsa man ang mga people testing nimo din ha, no? Nga imuhang ginadumtan karon. Kinahanglan mo luag na ka. Kinahanglan ang sasulod sa imong kinabuhi, paginhawaon nimo ang sasulod nimo. Kay kung naa siya sa sulod nimo, dili ka kaginhawa, no? Murag magsigi siya gluom diya sa sulod nimo, kinahanglan i-release gid nimo siya. God, salamat nga maka-release ko niini. Ug maka-release lang kaniya na sadya makaabot ka niini kining gitawag virtue love. Nga in spite og unsa ka dautan niya, ug unsa ka makasasala siya, gitreat nimo siya as a person nga dapat higugmaon nimo siya sumala sa sugo sa Dios. Lisod no? Lisod man na siya pero by God's grace makayanan nato siya. Makayanan nato na siya.
So, importante nga masabtan nato na siya. Pero mao lagi na, it demands maturity and spirituality. Kano sa man kita moabot nini nga nga moabot kita sa gitawag na tog maturity o spirituality. Kay there is no spirituality when there is no maturity. Dili man ka pwede magiging spiritual kung wala ka motubo sa pagkahamtong. Kasi ang spirituality is the result of maturity. So, limpyo na ang imong panghuna-una, kuha na, kanang limpyo na sa atubangan sa Diyos, buti pasabot nga sa mata sa Diyos, wala na yung mga negative attitude din ha, wala na yung mga kasuko, wala na yung pagdumot, wala na yung kalagot, wala na yung kasina, wala na, limpyo na ang imong utok din ha, sa dihang espirituhanon ka. Kasi sa imong kinabuhi, dili nimo gusto nga ang inyong fellowship sa Ginoo mabungkag. Gusto ba ninyo na nga mabungkag ang inyong fellowship sa Ginoo? Dili niyo na gusto. So dili lang mabungkag ang inyong fellowship sa Ginoo sa dihang mag-stay ka sa gitawag spirituality. Spirituality means you are clean in the sight of God. Limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Limpyo. Kanang wala gyoy sabit nga sala sa sulod sa imong kinabuhi. Minta, makaya ba na nato, pastor? Amo lagi na kinahanglan tag maturity. Kay not until moabot kita sa maturity, mangandoy naman ta nga mag-espirituhanon ta. Mangandoy naman ta nga permanenteng limpyo ang atong utok. Dili na to gusto nga hugaw ang atong una-una, dili na to gusto nga naa ng mga kasuko, magkalagot, kapungot, kaligot-got. Perting kapuyang kinabuhi kung naa na. Ambot na experience ba ninyo na? Kinsa may nag-enjoy nga nasuko ka? Wala no. Kinsa may nagmalipayon nga nakay kapungot? Wala gyud. They are opposite. Manang gingon la, you cannot sit on the fence at the same time. Dili ka pwede nga makalingkod sa usa ka fence at the same time. Kinahanglan tuwa ka sa pikas o tuwa ka sa pikas. Kung ipatunga diyan ako, pastor, ang gisgutan din nga dili ka pwede nga makasti sa usa ka fence either sa pikas nga side or sa pikas nga side. Naadyo kay pilian either sa pikas nga side ka or sa pikas nga side ka, no? Mao kana ang buti pasabot din no nga you cannot sit on the fence at the same time, no? Dili ka pwedeng nakasatunga. Kung nasuko ka, klaro din nga wa jud ka nahigugma. Kung nahigugma ka nga tinuod, nagpasabot nga wala jud kay kasuko. So spirituality, ang pagka-espirituhano naghisgot may tungod sa imuhang kinabuhi. O unsa ikaw diha sa Ginoo, unsa ka kalimpyo diha sa Ginoo, gitawag ni siya experiential sanctification ha, dili ni katong positional sanctification. Hinumduman nato tulo ka sanctification, ang nakaluwas nato is positional sanctification. Gihatagan tag pagkamatarong nga iya sa Dios. Mo na nakaluwas nato ha. Mo nang luwas na kita karon tungod kay in the sight of God, we are qualified to go to heaven because of that positional sanctification. Nga sa mata sa Diyos, bisan makasala pa ta, giisip na ta niya nga gimatarong na ka. We are justified tungkol sa itong pagtuo kang Kristo Jesus. Imagine that, no? Na matarong ka, pinagi lang sa imong pagtuo, ug busa may kaluwasan na ka. Gitawag ka na sa positional sanctification. Now karon kay naluwas naman ka, anhita sa ikaduha nga gitawag og experiential sanctification. Mao na ning imong pagkinabuhi. Mao ning pagkinabuhi nato nga diin ang Dios kanunay atong ka-fellowship siya. Now dili nimo mahimong ka-fellowship siya kung imuhang gisupak siya. Kung aduna kay mga negative attitude sa imuhang una-una, nagpasabot wala ang inyong fellowship niya ng panahon na. Kasi ang Diyos, dili siya mo paduol sa usa ka magtotoo, nasiya sa sulod, pero dili siya nakig-fellowship sa dihang ana ang sala experientially. Ma-feel lamang nimo ang iyang presence,
mabati nimo ang iyang presensya sa dihang limpyo ikaw sa tubangan sa Dios. So importante gina dako nagkatabang sa imuha. Sigurado ko nga nayo kay bright future. Nindot ang imuhang ugma sa dihang magkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Dios. Magkinabuhi ka nga matarong. Kasi mao ka na ang plano sa Dios og nabitoy gahapon gahapon ba to atong sa usang adlaw. Sige chat kating taasa sa among sugilanon. Nangutana siya nining word nga iskro blessings, no? Kung dili nimo na masabtan ang iskro blessings, kuan gyud, dili nimo masabtan og unsa gyud ang imong kinabuhi, no? Og samtang naga-chat man ya pilagan ni si Grace, no? Mo ni nakanindot sa tong panahon karon, no, kay bisag asa nga mga nasod pwede mo mag-communicate, mangutana siya, tubagon nimo, tubagon speakers, mangutana na pong pikas. O parhan ni siya, pastor, di man jud ko kasabot ang iskro blessings, so unsa nang iskro blessings. So, mo niya pangutana, unsa mo gining iskro blessings, no? Now, kini magud terminology ni siya sa usa ka theologian. Umakana ka, nganong gigamitan mag-iskro? Siguro dili niyo masabtan basig ang inyong huna-huna nga screw na kanang mga star screw o kanang flat screw basig muna inyong mga huna-huna, no. No, dili na mo gisgutan din ha. Ang screw nga gisgutan din nagisgot ni tungod sa nakahibalo pa mog bangko. Ang bangko na sila tipigyanan silang kwarta. Nga kung nag-savings ka sa ilaha, bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan, ang imong kwarta nakapaslak dito sa gitawag nila safety nga dapit. Nadyo kay assurance. Pag moingon na ganyan ang bangko nga assured ka kung mag-save ka og 50,000 pataas, assured ang imong kwarta. Mo nang gisgutan iskro blessings. Now, unsay buti pasabot niya na sa atoa? Nganong gigamitan ta nini nga word nga iskro blessings? That means we are assured. We are assured nga kung mosunod tas kabubuton sa Dios natay blessings in time. Assured gina siya. Once nga mosunod ka sa kabubuton sa Dios, saad din niyang blessings in time. Material o spiritual. Nagi panalangin. Maglambo gyud ang imong kinabuhi. Maglambo ang atong kinabuhi. Materially. Dili gusto sa Dios nang magkalisod-lisod ta nga. Kung magkalisod-lisod ta, nagpasabot nga wala na to gisunod ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios in eternity past, nakita na niya daan nga, well, kung ikaw magkinabuhi ka nga magsunod sa akong kabubuton, mo ni imong kinabuhi. Kini, mo ni. Blessings in time plus reward in eternity. Muna ang plano sa Diyos, kinabuhi na to. Nakakuha na ni daan, nakagarantiya na ni daan nga, yan na ning saad nga, muna nga kung plano sa imong kinabuhi. Pero kung magluko gani ka sa imong kinabuhi, ultimo bugas, pangitaon nimo. Kung magluko ka sa imong kinabuhi, magkalisod ka gyud. Now, hinumdumi gyud nga ang Dios adunay plano sa atong kinabuhi. Once nga mosunod lang tas kabubuton sa Dios, kini gyud sigurado gining ihatag niya sa tuwa. Manghinaot ko masabtan nato ni siya. Labi na sa mga young people, kay taas pa kay inyong panahon, no? Sa inyong pag-eskwela. Once nga mosunod mo sa kabubuton sa Dios, nakaplaster na sa unahan, garantiya na sa Dios, hatagan kay gyud og bright future. Samtang nakas sa kalibutan. Pero kung magluko gani ka, tingala ka gyud sa unahan sa imong kinabuhi. Hilak-hilak ka gyud. Magilak-hilak ka gyud. Well, grasya sa Dios, makarecover kung mubalik ka sa Dios, magtinino ka, magtinarong ka. Pero hangtod nga dili ka makabalik, wala na, maparihan na ka sa prodigal son. Basig moabot ang panahon nga tiglalog na lang ta og baboy. Og ang pagkaon sa baboy mas lami pa sa atong pagkaon.
Nga kadungog mo siguro muna ng prodigal son sa Luke chapter 16, no? Now, dugay na mong chat-chat din sa pastor, di mo ginamo na kung masabtan, kung sa mo yun screw blessing. So, yes, actually, lalom-lalom yun siya nga pagtulunan, no? Kung atong tigit-tigihon ni tagsa-tagsaon na to ni siya. Nga ang Diyos nagagarantiya na daan og panalangin sa matag usa ka magtotoo nga nakita niya nga priority niya ang pagpangalagad sa Diyos, nakita niya nga ang pulong sa Diyos iyang ginahandom sa iyang kinabuhi. Ang pulong sa Diyos mo'y pagkaon gyud sa iyang kinabuhi matag adlaw. Yes, sigurado na ni siya. Nananing blessings in time. Dili jud ka lisod-lisoron sa Diyos. Imposible lisod-lisoron ta sa atong Diyos, no? Pagka maluluyon, pagka mahigugmaon sa atong Diyos. O wala, matod pa gani niya, kung ang inyuhang kalibutanon nga amahan, kabalo man gani muhatag og mga maayong pagkaon nga na kaninyo, unsa pa ang inyong langitnon nga amahan? Di ba? Sa 6, Matthew 6 na, no? Matod pa niya, ang inyo ganing kalibutanon nga amahan, dili man gani muhatag ninyo og bitin kung mangayo mong isda. Nabay ginikanan karon nga moingon ang atong anak nga, pa, tagay kog isda pa bi. Siguro kanang sa atong sudan na ba? Unya ikaw, amahan ka, moingon ka, kini lang imuha kining sawa. Pakaon ka kag sawa sa imong anak, pakaon ka og kubra sa imong anak. Murag di ka makaako ni ana. Matud pa niya, walay amahan ngayon ana. Walay amahan nga mupakaon og poisonous nga to siyang anak. Ambot kung naaman siguro yung amahan niya na, grabe na gyud ka. Siguro kanang naharos na siguro ang utok, no? Kay namay mga naharos og utok nga wa kasabot sa ilang ibuhat. Pero kung maayo lang siguro pangisip, imposible gyud nga ang ginikanan, ang amahan, ang inahan, muhatag sila og mga pagkaon nga dili maayo para silang anak. Muhatag gyud siya og pinakadabis. Pinakadabis gyud. Kung pwede gani ang amahan, ang salin, mao man ang atong kinabuhi, no? Kung pwede kita mas maayo pa sa tuwa nga katong nabili na lang basta kay nga atong anak, insakto gyud. Ana man ang amahan. Sumatod pa diha sa Matthew 6, ang iyang gisgutan din ha, kung ang inyong kalibutanon nga amahan, mahibaluman gani nga muhatag sa mga maayong pagkaon nga na kaninyo, kung mangayo sila isda, di magani ninyo tagaan og bitin, kung mangayo sila pandi, magani ninyo tagaan og bato, no? Kung unsay pangayoon nila, ihatag magani ninyo, unsa pa ang atong langitnon nga amahan? Nga siya, way limit ang iyahang resources. Way limit. Siyang tagiya sa tanan. Pagkaon, sanina, tanan nga mamutang, siya ang tagiya. Sumato pa niya, unsa pa ang atong langit nun nga mahal. Subuti pa sabot, garantisado na ni. Na ni. Nakaplastar na ni daan, in eternity pass, naibalo na siya. Pero ang imong kinabuhi kay unani man lagi, namang kay gitawag potential ug aktual. Kung ikaw ni nakay desisyon. Usahay nakay desisyon nga muana, nakay desisyon nga muana. So, gitawag ka na siya og potential nga desisyon nimo. Ang usa ka magtutuo na sa evolution either negative or positive. Kung ang imong desisyon diri ka positive ka, pataas ka, or diri ka negative ka, pababa ka, ang Diyos nahibalo sa imong kinabuhi. Kung kini imong pilion, naghandom ka sa mga espirituhanong butang, naani, blessings in time, napagid ni, reward in eternity. Pero kung kini imong pilion, kini, paubos ka, unsa po imong madawat diri? Cursing. Or divine discipline. Now, analyze daw ang imong kinabuhi asa may pinakamaayo.
Diri ka sa blessings in time, nya reward in eternity, or diri ka sa cursing or divine discipline. Kay kini pod nakaplastar naman po ni daan. Kay nahibalo naman siya sa imong opsyon. Nahibalo naman siya dinhi nga kung kini mong pilion, kini mahimo giningon ani, mahimo ning professional, mahimo ning teacher, mahimo ning membro niini nga church, magagrow ni, maga-matured ni, o morning yang kinabuhi, padulong niya ni. Pero kung dili ka padulong, cursing, kini di ni ka graduate, mahimo ning janitor, mahimo ning maminyo nig mananggiti, dito padul. Matingala na kasi mong kinabuhi. Saan naman akong kinabuhi nga nagkamamo naman eh. Nagkamamo, ikaw nagpili ini. Ikaw ang nagpili nini. Pero try to choose God. Piliya ang Diyos. Imposible magkalisod-lisod ka. Di ka magkalisod-lisod. So, kinahanglan masabtan nato ng mga subject na, no? Well, padayon kita, ang Diyos may gugmaon kay sa atong kinabuhi og dili gyud siya nagbaka kanato. Ug unsa iyahang mga saad iya ginang pagatumanon. Busa sigurado gyud nga aduna jud kay bright future diha sa Ginoo. Ayaw lang gyud pag sukwahi sa iyang plano sa imong kinabuhi. Abide lang gyud. Subay lang yun siya ang kabubuton. I-priority ang Ginoo. Ayaw ikambyo ang Ginoo sa mga butang sa kalibutan. So, manginaot kong nasabtan ninyo na, no? So, result ka na siya, personal love for all mankind is the result of maturity and spirituality. So, makahigugma lang ka sa imong isig katao, sa dihang magatubo ikaw sa pagkahamtong, o mabot ikaw sa gitawag, espirituhanon. Kanang magkapangandoy na ka nga, magkinabuhi ka nga, makig-fellowship ka sa Diyos. And personal love for all mankind means relaxed mental attitude. Kanindot na nakay-relaxed mental attitude, no? Bisang pag-unsa na kasaba diya, bisang pag-unsa na ka, kanang murag, iyahan na bitaw kang tamay pagmayo, iyan na kang panamas-tamasan pagmayo, sa imo relax ra ka. Murag wa rin hitabo sa imong kinabuhi. Murag mibangga ra siya pader. Nga siya hapit na siya nagkumbulsyon siguro na o sa kataas sa iyang pressure sa kasuko, pero ikaw relaxed mental attitude lang, no? So relaxed mental attitude means you don't think bad against anybody. Relaxed mental attitude means you don't think any advantage towards anybody. So wala kay daotang panguna-una ni bisan kinsa, wala ka nag-take advantage ni bisan kinsa, no? Kasagaran akong gi-example nining relaxed mental attitude means you don't take any advantage towards anybody, no? Kasagaran akong gi-example din mga negosyante o kining gitawag nato mga trabahante, no? Mao na sila pinaka-nindot nga ilustrasyon manggod nga kung nagtrabaho ka, kinahanglan magtrabaho ka sa insakto nga number of hours nga gi-required sa imuha. O kung nagnegosyo ka, dapat makaginansya ka sa insaktong ginansya nga dapat nga imong makuha. Dili itong nag-take advantage, no? So, ambot, katinood ba nang igingon nila nga kanang mga Chinese daw, pitsi-pitsi lang daw ilang negosyo, no? Murag kasagaran sa mga insik, no? Pitsi-pitsi lang, no? Pero nagyapon siguro yung mga buang diyan, no? Nga atong nakita no nga kanang focus gyapon siguro sa mga timbangan, labi ng anang mga timbangan, no? Kanang gitawag nila nga switch nila ang 160 sa kanang ispi nga rice, amo to sa katinuod na kinsa kay nagabuhat niya na, no? Nga ang ispi rice kay ang sako tag 1,800 lang, kunya ang 160 kay tag 2,000 ay halo nila na. Halo, di na makaginansya na. Nay mga tao ngayon ana gid ba mag-take advantage gid ba, no? Now, sa ilang tanaw, yes ang mga tao malipat nila. Pero ang taas, siga kayong mata.
Di sila ka-eskapo sa taas. O kita nga mga magtotoo dapat wala na sa tuwa, no? Dapat insakto na sa tuwa, no? Dili na to buhatan o kanang gitawag na to mga monkey business, no? Kinahanglan ang insakto lang gud. Anyway, makakaon man gyud ta. Kadugay na nag-COVID kakaon pa man gihapon ta, no? Di ba? Kakaon pa gihapon ta, no? Dugay na kayong COVID ba, no? Mag 2 years na. Kakaon pa man ta. Sa grasya sa Ginoo. Now, wanita karon sa number 4, impersonal love for all mankind is unconditional with regards to its object. Ginabalik-balik ginato kini siya. Unsa daw? Ang impersonal love for all mankind is unconditional with regards to its object. Once nga mubati na gani ka og impersonal love for all mankind, wala na ni siya ay kondisyon. Dili na ni nagatanaw og kinsa siya. Kundi resulta na ni siya kung kinsa ikaw. Ikaw na ang basihanan nini. O giunsa nga ikaw na usab ang imong kinaiya na usab into Christ-like character. Busa, ikaw nga nagaproduce og gugma, dili maapektuhan niadtong usa ka tawo nga imong higugmaon. So dili na siya dependent sa object. Kundi dependent na siya sa iyang kaugalingon. So kung kita nagatubo diha sa paghigugma sa Dios, miabot gyud ta sa gitawag personal love for God. Yes, tungod sa atong paghigugma sa Dios, mohigugma na usab kita ngadto sa atong isig ka tawo. Mao kana nga sugo ang gisugo diri sa John 15:12. Maghinigugmay kamo ang usa ug usa. Dili kini ha. Ayaw ginangamingon ang Ginoo nga maghinigugmay kamo ang usag-usa o magminyo na mo ha. Oh, dili kana ang ingon diha sa sa pulong sa Dios, no? Maghinigugmay mo ang usag-usa o sige, magtipon-tipon na mo ha. Dili kana nga klaseng gugma ang gisgutan diha sa Biblia. Doon na kay mga friends, mga higala, atong nakita nga para sa imo unique sila sa imong kinabuhi, no? Siguro special sila sa imong kasing-kasing. Mo nang gitawag nila daw nga special sa imong kasing-kasing. No? Nanay mga tawo ngayon na buto sabot ba nga duol sa imong kasing-kasing, no? Nay mga inana, no? Pero ang pinakanindot gyud niya na pagkanang special sa imong kasing-kasing, makonvert siya kung kini man, kung romance man, makonvert siya sa virtue love, perting nindota, perting solida. Magiging solid yun siya. Kaya matinuod yun ng till death do us part. Matinuod yun na sa atong kinabuhi. Once ang makonvert. Pero kung kutob lang lagi diri, delikado. Delikado kay mausab ang kinaiya sa imuhang gihigugma. Nga diri lang, kanang virtue dependent love lang. Mabito na kamo nga mga young people, advantage kay mo ba, no? Kay kami sa una, pataka lang ni kasmag, kay wala kabaluin eh. Sa inyo karon nga nakadungog mo nini, dapat makabantay na gyud mo. Makaila mo sa tao nga inyohang dapat higugmaon. Pag masipyat pa gani mo, na jud ko ilabot sa inyo ha. Og matud pa ni katong pastor sa Butuan oy. Insa nga pag muduol gani mo nako mangayo mo advice kay ning burot inyong agtang pikatan ta gyud mo. Kinsa itong pastor ay kalimot mo ng pastora. Kalingaw pud ng pastora, but na pasabot. Kung kamong mga young people magpataka gani mog minyo, bisan nakita ninyo nga katong mga inyong minyuan, way ayo mga bisyoso, nya pagkaminyo ninyo ana kay gipugos gyud ninyo kay inyo lang dalon sa Ginoo, unya wa gyud mausab. Karon mabukla na mo. Kay manumbag di ay. Pag muduol gani mo sa kuha, mangayo mong advice, pikatan ta gyud mo. Ay Sirano, Pastor Sirano. Mga young people ato katawa inta mga young people ato sa nagpikatan niya.
Well, istoryang way tihik-tihik, no? Ang direkta nga pagkasulti nga, imo ng pagpili. Nganong nag-antos ka, imo ng pagpili. So dapat na pero moingon mo, pero wa may yang people good nga lalaki diri sa tong simbahan, pastor. Wa man puy kinsa may muduol nako nga umtay. Wa puy yang people nga babae. So ana mo, pagulat lang mo. Kinara na moabot na sa saktong panahon. Mutug para ang grasya. Hatagan ra mo sa Dios sa saktong panahon, no? So importante na ang masabtan nato. Unconditional with regards to its object. Kung kana na ganing usa ka tawo ang maangkon nato nga mohigugma na siya, nga wala na siya condition. Kundi tungod na siyang gugma sa Ginoo, nga iyang higugmaon ang iyang asawa, iyang higugmaon ang iyang bana, iyang higugmaon ang iyang pamilya, kana nindot na kaya na ang kinabuhi. Kuana, nagagrow na kita ni anak. Nagalambo na ta ni anak. Kasi unconditional na eh. Number 5, impersonal love for all mankind is a functional virtue resulting from a change of character into Christ-like character. Muna no? Nausab na ang atong kinaiya. Dili na ang kinaiya nato, gitawag na to, tawhanon paghihapon, kundi kuana Diyos no nga kinaiya. Kinaiya na nga iya kang Kristo Jesus. Number 6, impersonal love for all mankind is the result of our personal love for God. Now, mo gini siya, no? Mo gini kinigit ang basihanan. Kasi makahigugma ka sa ubang tao kung nahigugma ka sa Diyos. Kagahapon ang utana to si DJ Well siya. Pastor, asa gyud ang bersikulo, pastor? Ana siya. Asa gyud ang bersikulo, pastor, kanang kung wala man gihigugma nimo ang Dios. Gihigugma nako ang Dios. Ingon ang Dios, wa man gani ka makahigugma sa mga tao nga imong nakita. Ang Dios na ba nga di nimo makita? Sa asa man ang bersikulo, pastor? So among gipangita gapon, naa diri makita sa 1 John. Unsay gisgutan diri sa 1 John chapter 4. Sorry, kay basahan daw sa 1 John chapter 4 verse 20. Kasi nang una nakakita diha. Sige daw. Yeah. Unsa daw? Kung wala man ka mahigugma sa imong igsuon nga imong nakita, unsa pa nimo paghigugma sa Dios nga wa man gani nimo makita? Imposible. No? So buti pasabot nga kung nahigugma ka sa Dios, imo jung higugmaon ang imong isig ka tawo. So resulta ang imong paghigugma sa Dios mo reflect siya ngadto sa imong paghigugma sa imong isig ka tawo. Kung wala gitay gugma sa atong isig ka tawo, kung kulang atong gugma sa atong isig ka tawo, dili gyud tinuod nga nahigugma ta sa Dios. Busa ang personal love for God mo gyud resulta sa atong paghigugma sa atong isig ka tawo. Kung kag nahigugma na jud ko sa Dios, oh yes, pamatud di. Gihigugma na ko ang Dios tungod kay si bisan kinsa nga tawo nga akong mahimamat, akong pagbati sa ilaha is okay ra. Relax kayo. Siguro kung naitabanghanan, gusto kong mutabang. Kung naamay nagkalisod, pwede ko makatabang. No? Sa ako lang mahimo ko, di lang ko nga pataka lang po tagtabang nga bisag wala na po ato. No?
Kay makatabang mo lang ta kanang sobra. Nakita na to nga, wala man ni pulos akong kinabu. Ang sa man niyo, sobra man ni. Sige, itabang na ko ingat to siya kay nagkinahanglan siya niini, no. Pero mo kag wa kay bugas karon nya kana wa may bugas akong silingan akong ihatag ni dili na pud na mao. Pwede siguro nga kag tunga lang ta ini para makakaon pug ka, no. Ana siguro nga kahimtang, no. So ang Dios nagaprovide sa tuwa sa yano nga mga pamagi. So kung tinuod na jud ka nga nahigugma sa Dios, ang imong gugma sa imong asawa, tinuod na gina siya, virtual love na siya. Ang gugma nimo sa imong bana, tinuod na gina siya. Ang gugma nimo sa imong mga anak, tinuod na gina siya. Ang gugma nimo sa imong mga silingan, mga higala, tinuod na gina siya. O sa sulod sa imong kinabuhi, makaingon ka na nga, God, salamat, no, nga nakaabot ko nini nga level. Murag di ka makatuo, no? Murag di ka makatuo nga reaching the level of spiritual maturity na kabot ra day nimo. Niabot ra day sa imuha ni nga ang anga, no? So, padayon kita. Number 7. Impersonal love for all mankind is the result of the power and influence of the Holy Spirit. So, mo ni nakalindot, no? Kaya natay Word of God, napatay personal love for God, plus the power of the Holy Spirit. Kay gusto man gyud sa Dios nga magmadaogon ta. No? Ang 1 John 4 verse 4 nagtudlo sa tuwa nga gihatagan tag balang espiritu aron nga magmadaogon ta sa atong Christian way of life. Ang doctrine atong gitun-an para magpuyo sa atong right lobe of the mentality para mahimo kita nga may galamiton kasangkapan sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Para niini 10 problem solving devices. Sa diyang mupuyo na kini siya sa atong una-una, mahimo siyang solusyon sa matag problems, mga tunggingon naging Glinda ganina, no? Nay adversities permanente. Unsa may adversities sa itlog, unsay adversities sa potatoes, unsay adversities sa coffee beans, no? So, nasilay adversities. Pero sa adversities, nagkalain-lain ang ilahang reaction. So kung ikaw nagatubo nga to sa pagkahamtong, unsa may adversities, mo to'y mahimo nimo nga para sa mo thrilling ba, no? Kanindot niya nang mag-analyze ka, kini people testing ni siya ba? God, unsa may akong buhaton nini? Klaro gyud nga people testing sa akong kinabuhi. Relax lang ko. Isandig na ko na si Ginoo, mag-ampo ko niya. Akong tabangan siya. Daghang kag opportunity nga mahitabo niya na, no? So, kana mo na, no? Importante nga masabtan nato nga naang balang espiritu naga-influence sa atong kinabuhi. And then number 8, impersonal love for all mankind is the result of the merging of 3 major doctrines in the Christian way of life. Tulo ka doktrina gining naga-merge, no? Doctrine in our soul, the power of the Holy Spirit, and the experience of personal love for God. So, morning tulo ka mga major doctrine sa gitawag na to Christian way of life, nga muambak jud ka nga to sa gitawag impersonal love for all mankind. Dapat masabtan nimo ning doktrina, dapat nasa imong kalag, dapat masabtan nimo ang power nga mao ang Holy Spirit nga nasa sulod sa imong kinabuhi, and then ang ikatulo, dapat na-experience nimo nga tinuod kang nahigugma sa Dios. Kung tinuod na jud kang nahigugma sa Dios, kan dili na bitaw ka mag-compromise, kan dili na jud ka mag-compromise ba? Bisa mag-unsay gina-offer sa kalibutan pag nakita nimo nga compromising kayo sa kabubuton sa Dios, dili jud ka. Nagpasabot nahigugma na ka sa Dios niya na. Offeran ka bisag unsa din ha, di na jud ka madala ba, no? Kami biya po ni DC, no? Dili lang po, wa man talaga panghambugan na, no? Pero talaga ng offer sa mua ba? Pero daghan kay mga offer sa mua nga siguro moabot po siguro ng mga 5 nga mong gibalibaran. Kabot siguro 5. Ako sa young people pa ko, naiduhang akong gibalibaran. Pa-eskwelahon ko, hapit naman ko na human ato, no? Pa-eskwelahon ko sa college, libre ko tanan, libre kong puyanan, libre kong pagkaon,
Pero pabantayon ko sa ilang tindahan. Pero kay eskwela nako. Napoy siya, nag-offer sa kuha, patrabahoon ko silang opisina, janitor. Okay ra sa kuha to ba? Gihapon, janitor. Kay kabalong ko mag-janitor. GSIS to. And then pagkahuman ako, kay nakahibalong sila nga hapit na ko nahuman niya, akong kurso kay EB Economics man, i-absorb ko nila. Kaya nampun sa posisyon. Wala po na ako gidawat. Nga nang wala na ako gidawat, naing usa ka offer sa kuha. Ang among pastor, nag-offer sa kuha nga i-appeal ko niya sa team, sa evangelistic team. Nakana ko, God, tama di akong pagpili, no? Wala di ko nasayop sa akong pagpili ba? Sa diyang mingon ko, naana si Mrs. Flores dinhi, na si Sarabia diri, na si Pastor diri, and then mingon si Pastor, pwede, na si Mrs. Flores, na si Miss Sarabia, o magpili ka, asamang ka, tulo mo akong pilian, tulog yun. Ministry, Mrs. Torres, or si Miss Sarabia. Nasa simba na, pagka magsimba na siya, basi mo ingumog, nagbaka ko, no? Nay, gipicturean na si Ginoo. Hibalo ang Ginoo niya na. Pero pag yung ginakong pastor nga, pastor, ang ministry lang ginakuha, gigakos kong tama ni pastor ba? Gihalog yung kunig taman. So dito nagsugod akong ministry sa sa both ministry nagsugod to siya. Wa man gyapon nakahuman man gyapon ko bisag wala na akong gipili itong maka-eskwela ko. Sa GSIS klaro maka-eskwela ko. Sa kay Mrs. Torres klaro maka-eskwela ko. Samantalang gidawat na ko ang ministry, 300 pesos ang among allowance kada bulan. Pero kana ko, kung dito siguro kung mipili karon, siguro na ako sa gobyerno karon. O siguro na ako sa negosyo karon. Kana ko, sige siguro kung pangitag kwarta hangtod karon ba? Sige siguro kung ihap og kwarta hangtod karon ba? Pero I really praise the Lord. God, thank you so much. Nga kini gyud ang akong napili. Nagpasalamat ko sa Dios. Nga kini akong napili. Sa inyo ang kinabuhi, aduna kamoy mga choices sa inyo ang kinabuhi. Aduna kamoy decision nga dapat niyo pagabuhaton. Either ang decision ninyo para ba sa Dios or para ba sa kalibutan. Kamo niya na. Kung mupili mo para sa kalibutan, inyo ana. Anyway, ang Dios naibalo na. Hinumdumi ang screw blessings. Hinumdumi ang screw blessings. Ang Diyos na nagiandam sa imong kinabuhi. Kung mupili kasi ang kabubuton, ready na ni. O ready na ni siya. Apan kung mupili ka dire, very good. Either cursing or divine discipline ang atong padulngan sa atong pagkinabuhi. Busa, sa inyo karon nga mga batanon mo, dapat i-priority gud niyo ang pulong sa Dios. Ibutang dire, no? I-metabolize. Dili lang nga maminaw ka kasi manggod sa simbahan kinahanglan manggod og focus, no? Maminaw jud ka and then imong sabton naguna diha positive kanang positive volition jud. Kaya kung dili ka positibo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, di man jud ka makakaton. Kay mao ginay sinugdanan gyud, mao ginay foundation sa pagtuon sa pulong sa Dios. Positive sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung kulang-kulang gani ka og pagka-positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, matingala ra ka. Murag milupad ra sa hangin. Pag uli nimo, nakadungog tinuod ka niadto pero dili kayo na metabolize, dili kayo na digest sa imong kinabuhi. Apan kung positibo ka, pag uli nimo dito, makana kay gyud, gapuha diya sa pulong sa Dios, no?
Ako bitaw na, gibasa raman ako ng screw blessings. Wa man ko gitudluan ana. Pero kay naa sa libro naka ko wow kanindot nini nga subject ko eh. Gupuhan nini nga subject ko eh. Oh. Kung masabtan nimo ang usa ka butang bisan sa libro lang kay ang imong pagbasa na pwede kang makakaton. Makana wow kanindot. Grabe ka appropriate ang termino nga iyang gigamit, nagamit siya ng screw. Kay sa bangko man lagi, namay ka ng o sa Securities and Exchange Commission, unsa tawagan na nila? Nay garantiya nila nga sa tawagan na? Bano? Oh, murag ginana ba? Sa Securities and Exchange Commission. Nay ban nga assured ka. Assured imong kinabuhi. Oh, mo na siya sa Securities and Exchange Commission. Ug mo po na sa bangko, assured ka. Sa dihang na kay gibutang nga kwarta dito. O, kung ikaw, mag-invest ka para sa Ginoo, assured po ni siya. Sigurado gina siya o apil na niya ang reward in eternity. No? Salamat, Debo, no? So, impersonal love for all mankind is the result of the merging of three major doctrine in the Christian way of life. Doctrine in our soul, the power of the Holy Spirit, and the experience of personal love for God. Remember this three. I-desire ni sa imong kinabuhi. Sudli og doktrina imong kalag. Doctrine yun. Once nga doktrina na ang daghan sa... Kasi nani ang mahitabo no? Kung mao ni ang imong ulo, kadaghan ako lang inigidrawing, naadiri ang... Ang sulod ni una is mga human viewpoint ni human viewpoint. Sa dili pa ta Kristohanon, puros gyud ni human viewpoint ang sulod nini. So, imong una nga, kalibutan gyud, musikat ko, makwartahan ko, makagraduate ko, makatrabaho ko nining dakong kumpanya, mahimo kong manager, mahimo ko nga unsa ba na. So, puros na human viewpoint dinhi, makabaton ko nini, makabaton ko ana, makahigala ko niya, mapolitiko ko, mamayor ko. Puros gani siya human viewpoint ang sulod din ha. Sa dihang nahimo kang magtotoo, kung positibo ka sa pulong sa Dios, kini siya nga mga pangandoy maghinahinay siya kapala. Nganong mapala man siya? Nasudlan kag doctrine, halimbawa siya, rapture, nari rapture? Sulod ang rapture dire. Rapture. So, hinahinay og katabunan ang kalibutan siya. Nganong mangandoy pa man kog kalibutan, no? Nga mubiya man dito dire sa kalibutan. Hinahinay siya kawala, no? Human viewpoint. Sunod, kay balo na po kang, rewarding di sa eternity. Hinatagay ganti. Rewarding. Dana po dire. Reward in eternity. Reward. So, ano na po ka nga, imbis, kalibutan akong pilion, Ginoo na lang, mga lagad ko sa Ginoo, kaya na rewarding in eternity. So, hantod nga mapuno kay siyang doktrina, mawala ang imong pangandoy nga kalibutanon. Mapulihan og pangandoy nga langit nun. Mo kana nga importante kayong doctrine yun. Importante yun ang doktrina. Hangtod nga dili ni mapuno og doktrina, dili ka makaabot sa gitawag personal love for God. Kung dili ka makaabot sa personal love for God, dili ka makaabot ng impersonal love for all mankind. Dili ta kang pagkasulti. Dili ni mahitabo sa atong kinabuhi. So mahitabo lang ni sa atong kinabuhi sa dihang aduna na yung mga doktrina sa atong kalag. No? So din hinatapos ang atong impersonal love for God. And then next Sunday ato na yung tunan ang sharing the happiness of God. I don't know to kung excited mo, no? O kung saon nga makabaton kita o tinuod nga kalipay, genuine joy. Gusto ba ninyo nga malipayon mo, no? Okay ba?
At least basig pagkahuman ako tudlo nini basig magsige na mo ngisi. Well, I just do hope nga this coming Sunday namong tanan no. Andi natong tunan ang sharing the happiness of God. Ug unsa nga ang Dios gusto gyud niya nga magmalipayon ka sa imong pagkinabuhi. Siguro adto na may mga pagsulay kanang mga balatian, utong na gyud ang balatian, pero saluyon niya na naikalipay no. And then consistent lang ta no sa pagpangalagad sa Dios samtang nagaulat kita sa iyang pagbalik. Kaya kung hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-aampo ta. Amahan mo nga Diyos, salamat bisaman sa opportunity sa simba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Sa espiritu tungod kay dili man ikaw namo makita apan ginasimba namo ikaw. Sa kamatuoran tungod kay ang imong pulong amo manggitun-an, nagtuon kami sa mga espirituhanong butang diha sa imong pulong. Ug salamat gyud Heavenly Father nga imong pulong mao gyud ang nagapuno kanamo, ang imong pulong mao gyud ang energize kanamo, nagadasig kanamo nga magadot-dot, magapadayon gyud kami pagdasmag diha sa pagpangalagad nga kanimo. Salamat nining gamayng panon, salamat sa imong grasya alang kanila. Salamat sa imong pagpatubo kanila sa mga espirituhalong butang. Ginauli nako ang tanang pagpasalamat pagdaig nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Akong